Ready? Say this is shit. No, don't do it. Come on, you don't have to. Go lower one, yeah. ये जाम मार वो कौन उठार ऊपर उठ्या सुट जाते ए no good hey no here it's dangerous there look hey it's dangerous here okay go there yeah ये जाम मार वो कौन क्या तूने देखिए हमारा बांग्लादेश दिला कासर का दूसरा जाम मारता हूँ हमारा जाम मार को ये टाइम जाम क्यों लगे okay ready This is so sick. hey एक किधर डोरानी डोरा लोगों ने फोड़ते जंप 1 3 जंप मारते हैं यार सर तो दोनों जाएगा What's he doing? এখন দেখে লোকা বই লাগে আর সমুদ্র আটাইতে আটাইতে ও বাক্কা নামি আসছে এই বইটা বাইরাম কিছু মাছ তাই বইয়া বইয়া সমুদ্র হইতে বললাম মানুষও আছে আম্মা মানুষ সমুদ্র মাঝে জাম্পিং করে তারা পানির মাঝে বড় ভাই দেখো উঠলা বইছেন আমিও তার দেখা দেখে উঠলো হয়েছি এটা গরম খাইবার লাগে আলি ভাই আছে কামিং अगेन ये कम ये को जाम देता पारबा ये not this one is danger what the one ये বাংলাদেশে দিলাম আমরা গাছের উপরে জাম দেই আমরা জাম দিব এখন দেখা যাবে উত্তরই পারে শাবাশ Shabash, 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 help me man, good. Are you okay? Yeah, good. যখন জাম মারবো ওখানে উপরে উঠতে আরো করে রেডি আছে কেন দিব Shabash 1 2 3 Shabash beta now the route clear I say you need to try it. I can't feel my toes.